Yan. Trace mo. O, yung R. Trace. Tama, good yun, good. O, ito na, pag ganon, pag ganon, pag ganon. Dali. Alam ko trace eh. Ay. Trace. Oh. Ay, letter D. Asan? Yun, D. Ito muna. Yes. Parigi. No, yung pa yung paikot. Wala pa. Okay. Ito naman. The next word, red. Yay! Ito wala. Ito pa. Ito wala. Meron. Meron na yan eh. The other one na. Ito muna. Ito. Later yan, yung E muna, bago yung D. D. So, yung E. Tapos na, di ba? R, E, D. Princess. O, sige na. Dali, right ka na. School ka, princess. School lang siya. Sige. Tuloy mo na yung assignment mo. Pakita mo kay Princess kung paano mag-write. The princess. Princess ito. Ay, hindi siya circle, baby. Hanggang dito lang. Hindi mo iikot. Dito impisa, oh. Pag ganon. Hanggang doon lang. Sige. Oh, very good. O, yung D naman. Dali. The last letter D. Letter D. Element. Yan. Yung pabilog, wala pa. Yung paikot. Ha? Paano? Nag-dance ka pa. Ah, dito muna. Hindi ka pa tapos dito eh. Mamaya na yan sa baba.